inspiring. One thing I like to tell, like everyone, wherever this post will go, I don't know where it will go, but there was this one part in this movie where Nitya, the character, she tells, there was this one part like where she goes on and then she tells that it's not about like whenever you become a nurse or you are a future, you know, like a leading success nurse in a hospital. I think the way she went back to her hometown and then she had this mindset that I will go and help to my village people because this is where I was born and brought up from. I think that was very inspiring, and I think everybody should do that. Like obviously everybody has an ambition to go outside, like US, Canada, like how it was shown in the first beginning. But I think it was very inspiring to see her in the movie staying back at her hometown and then helping others. I think that was very important, and I think everybody should do that. Like that would be great because nobody does that. Yeah, it was a lovely movie. I think everybody should come and watch it. Thank you. என் பேர் சுபஸ்ரீ. நான் சென்ட் ஜான்ஸ் காலேஜ்லேருந்து வரேன். நான் படிக்கிறது ஜேஎம் 3rd year ஜேஎம் படிக்கிறேன். அந்த மூவி வந்து செப்டம்பர் 13 மூவி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. இந்த நர்சிங்கில் வந்துட்டு அந்த பொண்ணு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷ் தெரியாமல் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அது அந்த பொண்ணை பார்க்குறப்ப எனக்கு ஏன் ஞாபகம் தான் வந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு எனக்கு அவ்வளோ இங்கிலீஷ் பேச தெரியல. அதுக்கப்புறம் போக தான் நானும் இம்ப்ரூவ் ஆனேன். அந்த சீனில் பார்க்கும்போது என்ன தான் நான் ஞாபகப்பட்டு நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மூவி எல்லோரும் பாருங்கள். नमस्ते, जय गोरखा. म चाहिँ विशाखा. हामी चाहिँ यहाँ सेन्ट जोन्स कलेज अफ नर्सिङबाट आएको थियो. आज हामी यो मुभी हेर्नुको लागि सेप्टेम्बर 13 जुन चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा त्यसलाई अर्कै भाषामा थियो, जुन चाहिँ कन्नडा भाषा हो. बट द थिङ इज लाइक हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो मुभीबाट चाहिँ इट वाज सो इन्सपायरिङ होइन. अन्त साह्रै राम्रो मुभी थियो जसमा चाहिँ एउटा हेल्थ वर्करहरूले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई पुरा रिलेट गर्नु सक्छ. सो आई वुड लाइक टु से कि इट्स अ गुड मुभी. सो सबैजनाले यो मुभीबाट केही कुरा सिक्न सक्छ. धन्यवाद. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ನಾವು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗಿಂದ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗನಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ನರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನು ಅನಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಜೀವ ಉಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಜೀವದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಗಾಡೆ ಗೋಡೆ ಆಡಿ ನಲಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚ ಆಸೆ ನನ್ನ